27. To number 3. Number 11. Kilias. Good for 1 by Kilias. Marty. Pass to number 27. Adano. Cabrera. Dadala ng bola. Cabrera sa gitna. Nagpapalali. Cabrera pinasok sa number 3. Sumalpan ni Kier. Kier. Wala ang bola. Pass to Blanca Flor. Blanca Flor. Ripping the ball. Blanca Flor. Blanca Flor. Domin discarded. Blanca Flor. Grabe talaga energy ni Blanca Flor. Blanca Flor. Pinasa kay Adano. Adano. Pinasa kay Marty. Marty tumira. Rebound by Kilias. Bantayan yun. Huwag yung papainitin yun. Sino to? Number 3. Patriarca. Back to Cabrera. Cabrera. Ang bibilis nito mga to. Uy, may lamok. Patay ang lamok. May dengue. Cabrera. Cabrera sa gitna. Sumalaksak. Round. Follow up by Kilias. Marty. Pinasa kay Adano. Pass break. Bluetooth connected. Kier. Jump shot. Rebound by Kilias. 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 Crossover. Kilias. Sa bitawan ng bola. Dumulas. Number 3. Number 40, Marty shoots it out. Number 3, dreaming the ball. Number 3, crossover. Number 3, ano na ito kasahan? Pinasa kay Cabrera. Cabrera tumira sa 3. Hindi pumasok. Rebound by number 11. Number 11, pinasa sa kay number 3. Number 11, dumulas sa bola. Number 14, sa gitna. Hindi pumasok. Malamig pa. Kilias. Kilias, back to number 3. Back to number 27. Number 27. So, by number 4, Wesley. Wesley goes over. Wesley umikot. Stolen by number 3. Number 3 ang tulit. Nagpapadali. Number 3 sa gitna. Hindi pumasok. Naikirang bola. Clear. Clear sa gitna. Side step. Foul. Foul yun. Foul. No. Foul. Ano yung score nyo? 3-1. Okay. Good for 1 by Kier. Number 11. Number 24. Number 24. Tinira sa 2 points. Hindi pumasok.
Time remaining, 14 minutes. Ano score pa? Ang score nyo? 5-2. Lamang kayo, Dave? No. Marty, number 14. Pinasakay Blanca Flor, crossover, sumay step, pasabay Kill sa gitna, back to Blanca Flor, jump shot, di pumasok, rebound by Kilas, crossover, Kilas nagpapadali sa gitna, foul. Number 3. Back to Cabrera. Wesley. Back to Marty. Ayaw talaga. Number 17. Crossover. Number 17. Kilas. Gawin diskarte. Kilas. Nakikita mo lang mamadali. Pinasa kay Marty. Tumira. On the glass. Number 11. Dadala ng bola. Number 11. Umikot. Number 11. Pinasa kay number 27. Sumay step. Pinasa kay number 3. Pinasa kay Cabrera. Foul. Cabrera. Number 3 for 3. Number 24. Number 24 sa tres. Hindi pumasok. Rebound by Wesley. Back to number 24. Doon muna sa bola. Number 11. Nagmamadali. Ganun pa rin. 5-2 pa rin. 5-3. 6-3. 6-3. Nagpapainit na yan. Nice pass talaga. Ayan na si Marty Maniago. Lista mo na, wala pa rin. Dear Patrick Combos nasundot, good defense. Inbound by Kier. Pass to number 27, Adano sa gitna. Back to Kier, jump shot. Nice, good for one by Kier. Number 17, Jay. Reading the ball. Jay, dumidiskarte. Jay, nag-aagad ng kawasan, jump shot. Adano, nagmamadali. Adano, may ako ng bola. Adano, tumribol. Hindi pumasok. Number 11. Oh, number 11, behind the back. Number 11, behind the back. Nakuha ni number 27 natulin. Ay, pinitik. Good foul by number 27. Hindi mo nakita. Ginano ni Kiro. Talsik. Time remaining, 10 minutes. Number 17. Nakuha ni Kir. Nakuha ni number 27. Back to James Kinyas. Back to Cabrera. Nakakahirap ang laban ako. Number 24. Nagmamadali. Number 24. Pinasa kay Marty. Nice pass! What a pass by BJ. Black of lower, Purang Maniago.
7-5. Wesley on the glass. 8-5. 7-5. 7-5. 7-6. Labas. 7-6. Number 27. Oh, sino manalo dyan? Championship. Kila. Number 7. Eight, 6. Grabe, from under 5. Hinabol, naging 2 at 1 na lang ang naman. Blanca Flor. Pasko Wesley. Hindi pumasok. Mahina yan. Grabe naman sa tricep sa bypass yun. Wow, what a rebound! Nice one! Alright, lista mo na yan! Grabe naman si number 3. Manyago! Strong shot! Ganyan pa rin! Manyago! Back to Blanca Flor. Okay. Number 24. Back to Manyago! Gilid! Hindi pumasok. Rebound by Wesley sa gitna! Wesley! Hindi pa rin pumasok. Rebound by Cabrera! Pinasa kay number 3. Number 3 nagmamadali. Number 3. Back to Cabrera. Naghahanap na mapapasahan. Cabrera sa gitna. Cabrera! Step. Easy layup by Manyago. 9-7. Time remaining, 7 minutes and 30 seconds. Shoutout nga pala kay Sir Jaime. Shoutout. Boss Jaime, tsaka Boss Arman. Kilas for the 3. Ang awa, no? Rebound by Kier magmamadali. Kier sa gitna. Hindi pumasok. Number 11 sa gitna. Surprises. Parang ang travel. Go. Sino nakita? Wala. Delay ang tawag yun. Delay. Good na yun. Number 11 back to number 3. Change court. 10-7. Change court. Napakahusay naman ng batang number 3 to. Batang Nido. 0-7. Here. Good for 1 by What a rebound with Ali. Kilas. Sobrang kilas. What a crossover. Kala ko pupulap. Hindi na bali yung signature move. Patay kayo. Ayan na siya. There's a foul. Kill sa 3. Hey, ba, my number 11. Last 5 minutes. Ready na yung Number 11 oras over. Rosario. Sabay size. Sila EJ. Ready na, Boss Arman, tsaka Boss Jaime. Ready na kayo. Tsaka ito. Sila Denzel, ready na rin. Number 11. Back to Cabrera. Nagmamadali sa gitna. Side step. Ganda naman. Manyago, dumidiskarte. 11-7.
11-7. Maniago to rebound. Good for 2 by Maniago. 11-9. Galing ng 7. Time remaining, 4 minutes and 15 seconds. Kilas. Kilas. O, pwede kayo mag-pressure. Cabrera. Cabrera sa gitna. What a sidestep. Number 3. Back to Kilas. Kilas. Back to number 3. Number 3 sa 3. 4-3. Grabe naman yun. Grabe naman talaga sa depensa si number 3. Kanya na naman. Number 3 nagmamadali. Number 3. Number 3 sa gitna. O naglas. Hindi buwasan. Number 3 pa rin. Yung bola. Batang-bata. Grabe naman ang number 3 na to. Hindi na pumagod. Nakaplon.